Hello, good evening, family members. Pisi samay de moi inega aibu paranai. Achi isolaga saki ikta kobole gani inega aigina ase. Family members so phal thagibo koigena apnan sob ke etu chanai di ase. Aro kali to August 12 ase. Kali dunia te kiba ekta significant dikhibo pare. Netikibo pare etu gani kali laga tin bi আমি সব প্রেয়ারফুলি পার করবলে চাবলে কারণে দুনিয়া গানি প্রার্থনা করব আর সেকেন্ড পয়েন্ট দে আজকালি শয়তান ব্রা গেমস খেলা দে বেশি ইউথ খানগে কবজা করবলে লাগা আছে আমি কান ট্রাকস আর সানফ্লাওয়ার খাদো বেশি তামর বিমা কারণে আর এটা বেশি বিয়া কারণে মান এটো ভাবনা ঘুরে Holibi youth khan ge Satan bra games ekta introduce kuri ase aro itu do puisa bra khile koi aro itu puisa bra khili kana tai khan itu suru hobo puisa tai khan ge bi wapas pabo enega nisna suru hobo to aste aste khola saman noliba manula puisa to ka bi sopi tade du phelabo ena hoikana beshi youth khan suicide kuribolo etu bra puisa bra khilibole laga mobile phone mobile game etu satan nik laga power bra process kurigana ki ase na jane holibi moi ki etu dikhai ase etu garne apnan ge etu saki koi di ase peshi youth khan mobile te ekta game satan bra cholabole ase kushide Mobile de games ekta puisa bra khilibo aro itu do Satan bra cholabo enaga hoigena puisa to ka beshi loss hobo aro nemila beshi olabo aro beshi youth khan pahad olable natibo aro chuti itu khili na beshi manu khan itu puisa bra khilibo koide enaga hoigena aro kunba ke to puisa bi pabo Last day puisa pabone ki kuina napa hoi jabo puisa khan sob manu lagatar kurigana ama palatar kurigana niliba kita bodo last day de chur kurigana misa kuigana etu puisa etu games kilibule gane phelai khatam hobo aro beshi manu youth khan suicide kuribo koise de etu bra ki laga game ase Satan bra etu youth khan opore etu game cholabole ase aro beshi manodo itu games pra influence hoigena ase koi beshi youth ka laga life lobole ase kunuba chuti itu khiligna ki games de itu khiligna suru hoise gole etia bra brain fasting loigena chare dibi chuti itu apna lamba bra khilise gole tate bra apna tupara wapas olabole na paribo beshi mano suicide kurbo ena koiso itu bra itu saki koi dia ase apnan beshi pray kuribi ama bahan bi pachahan ke check out kuribi taido MBA ase college students ase tangor chukra ase enega nohoy beshi mano itu games de khil do nachani kana khushi jay ase koi beshi youth khan itu puisa bra itu games khilible suru hobo koi aro tate suru hoigena to wapas olable na parigna beshi mano itu family pia kurbo or beshi youth khan suicide kurbo koise itu saitan laga chalak aro saitan bra introduce kura nachani kana itu beshi mano kilibule suru hoy ase aro kilibule ase kuise itu garni ki games ase moi to kilibi sa nai holibi isor laga atma bra youth khan opode or beshi Christian piswasi mano khan itu games te kushi kana life chabule ase koi kana koa laga saki chanai di ase aro hunam sob manuhan ki bi share kuri dibi aro pian hoa akide aro kunuba puisa bra mobile de ki games khili kana suru hoi kana ase apnan bi itu saki huna pichide itu de saita laga kam ase koi kana apnan chol de stop kuri kana isoge pray kuri kana map mangi kana chol de rukibide noile apnala life opore andera ahi kana nachani kana apnala life pia hobo aro mura laga jaga de saitan bra loi jabole ase itu satanic pra itu games to introduce kurigana asre koigana
এইটো জানাই দি আছে উনান সবকে ঈশ্বৰ ৰাহে আশীৰ্বাদ দিবি আমেন